Hello, it's me again. And we're back into the instruction, right? And bringing over the inspiration, ¿verdad? Estamos diciendo que venimos otra vez, ¿verdad? Con nuestro sentido de instruir, siguiendo la interesante obra de la sabiduría que trae la palabra santa in regards of the wisdom that it brings the lecture of the Bible, right? The Holy Scriptures. Y es interesante and it's very interesting to follow the sequence, de seguir la secuencia of what it comes out, de lo que se transforma de work, el trabajo of the soul salvation, de la salvación de las almas, ¿verdad? With respect, con respecto a el llamado de, with respect to the call that Adonai, el Señor, trajo to the chosen people, a la gente escogida. As the immigration grew up, a cómo la inmigración creció y la gente emigró into the chosen people, entre la gente escogida. And as the chosen people, y a cómo la gente escogida were looking for to grow up, buscaron cómo crecer en el amor de Dios. Many things happened. Muchas cosas pasaron. Eventually, they have famine. Eventualmente tuvieron la tierra hostil, produciendo, producing all kinds of pests and animales y mucha hierba seca, tierra estéril, right? Because the way that it was not clear, por la forma en que no estaba clara the presence of the Lord, la presencia de Dios en la vida de los escogidos, in the life of the chosen people, right? Still, de todas formas, we see how the military, como el sistema militar, when overpowering, se fue a los extremos, ¿verdad? Invading somehow the life of others, la vida de otros, right? And we see y vimos how the kingship, y vimos cómo la forma de reinos, ¿verdad? También fueron overpowering, se fueron muy a causar un poquito de struggles, ¿verdad? Poniendo a la gente a enojarse, a irse, a poder tratando las autoridades, because the authorities were interested in to apply the order, right? And how people were not interested in educating themselves, y a como la gente no estaba realmente interesada en educarse, they lost the point or they missed the point, llegaron a perder el paso y se crearon incongruencias y se crearon sites that were not able to be repaired, right? And that's how some people, when they committed crimes, they had to go to another land, they have to leave the land, they have to go, and from there appeal, right? Y la gente, ¿verdad? Se tenía que ir cuando eran víctimas o habían cometido un crimen,
especialmente los que habían cometido crímenes, tenían que irse a la tierra de los criminales. And that's how the ignorance grew up in the heart of people. Y así fue como la ignorancia y como la falta de compañerismo from the people who are close to the Lord grew in their hearts, so they became forgetful, they became mental ill, they became lonely, they were subject to fevers, and they hang around animals, very dangerous, poisonous animals. They were beaten. They were in a situation of a very hard life y estuvieron en situaciones de vidas demasiado difíciles de vivir, right? As they had to go their way to live on their own, right? And that's how, right? Some other kinds of deliriums, right? Tremens. Y así fue como la enfermedad mental creció, where the bad psychology was developed in their minds, right, and their spirits, right, donde ellos le llamaron a sus odios, where they called to the hatredigism the name of God, and they were offering to their gods sacrifices of humans, right? Because they knew that it was very hard to train the human being, because they knew that it was very difficult to control yourself, because they knew that once where you were feeling, y ellos sabían que una vez sabiendo que no eran capaces de controlarse, que no eran capaces de poder hacer el mundo que ellos realmente querían, right? They were just went astray, calling God to this to the feeling, to the state of feeling, right? Le llamaron Dios a un estado del sentimiento de odio, right? Donde le estaban llamando by a specific name, offering them sacrifices of victims, usually young and usually innocent, right? And so that's how we jump into the next book, which is Ruth. Ruth. Y entonces llegamos a el otro libro que se llama Ruth, ¿verdad? And a lot of people have always commented, right? Because the people from Moab, it was a little place in Judah, right? Around crossing the river, right? And over to that place, there were this kind of people, right, who grew up with the guilt of something, and this city was built up innocently through the years and generations of exiled people who went astray because they did something wrong. And that's how all these people and all these gods came out in order to believe that by believing that something that is dragging them inside is powerful, so they call him God, right? And these people were purchasing young girls, right, in order to train and them as priests, right? Uh, so with any kind of motive, right? If people didn't have any motives to sell their children, they didn't purchase any children's. And if they were limp or they have any kinds of damage or birth defects, they didn't take any kind of babies like those. So they pay for, and Ruth was one of those children's, right? And she grew up into the worship of their gods, right? A lot of Christians said, how come is that this book was chosen to be part of the Bible, right? If it's not something related with the children that they were born and with the Jewish people, with the chosen people, right?
But what happened over here is that something is very evident. Y lo que pasa es que aquí hay algo muy evidente, ¿verdad? Que las gentes decían que cómo es posible que el libro de Ruth se encuentre como parte del Antiguo Testamento. Sí, el libro es y habla de una niña que vendieron a un convento de sacerdotes de un dios que no era nuestro Adonai, ¿verdad? Jehová, ¿verdad? Era un dios pagano, ¿verdad? A quien le ofrecían sacrificios de muertos, de niños, matando niños inocentes, ¿verdad? Y ella había sido vendida para la adoración de esos, ¿verdad? De esos dioses. Lo que pasa en este caso es que en un tiempo, what happens around here is that in some time there was a famine in by the last judge, right? That from the Holy Scriptures, and that there was famine in Judah, right? Había mucha hambre, había mucha sequía en Judea, and the Jewish people went to live with the Moabitas y los judíos se unieron a los moabitas, ¿verdad? Para salvaguardar sus familias. And so they were goldsmiths, eran trabajadores de el oro, ¿verdad? Del oro y las piedras preciosas. Y eran los mejores diseñadores, los mejores, los más gifted, the most gifted, the best golden smith workers. Y ellos hacían coronas para las mujeres que sacrificaban a los dioses y buscaban coronas de mucha luz, buscaban coronas que lucieran en la oscuridad y en la luz, especialmente radiantes a la luz del día. And these people who used to sacrifice their victims, innocent victims, they look for crowns on their children's, right? Who were to walk around in parade to be sacrificed and offered to their God. They were looking for radiant, excellent work, shining in day, shining in night, especially in the daytime, right? And that's how when the high priest came in looking and collecting the crowns for the victims, one of the already grown up silversmith, right, came in to talk to the high priest because she didn't like the way the work was done. It was done beautifully, but didn't have any shine. It didn't have any stones. It didn't have any work at all. So eventually she got to see one of the radiant crowns and she took it, and eventually, since it might be a delivery for somebody else, one of the youngest gentlemen jumped in and said, of course that we can make the article that you're looking for, right? Just let us know how do you want the work to be done, and it's gonna be done, and it's gonna be delivered as sap, right? Y le dijo, ¿verdad? Uno de los jóvenes judíos, ¿verdad? Que sí saben ellos hacer un trabajo excelente, así como ella lo tiene en mente, que no va a tener ningún problema y que le diga, ¿verdad? A qué horas lo quiere y qué tantas cosas quiere, ¿verdad? Y todo va a ser hecho exquisitamente. Then, when this gentleman went to deliver the products, cuando este hombre fue a llevar los productos, ¿verdad? He sat down and talked to one of the priests. Se sentó a platicar con una de las sacerdotisas, ¿verdad? Y le decía, how come is that you need to give these innocent people to your God? ¿Cómo es posible que tú quieras darle esas criaturas inocentes a tu Dios, el Dios que yo conozco? Because the Lord that I know is invisible and is merciful and is good. And she was saying, y ella le respondía, ¿cómo es posible que tu Dios pueda ser tan
misericordioso y tan bondadoso si tu tierra estaba en sequía y tenías mortandad y tenías enfermedad, ¿verdad? Es difícil de creer. Pero decía, I don't think that my God, right, uh, will um, will accept, right, the sacrifices of a child, the way you do. Le decía, no creo yo que el Dios que nosotros tenemos aceptaría el sacrificio de un niño inocente, ¿verdad? Y le decía ella, ¿cómo es posible? Si vas tú a darle lo mejor que tienes a alguien, le darías lo más bello, lo más inocente, lo más tierno, ¿verdad? Para la honra de su gloria, ¿verdad? Entonces le decía el goldsmith, ¿verdad? El joyero experto, le decía que ciertamente hay muchas cosas que son inexplicables, ¿verdad? Pero eh, que su Dios es un Dios con quien se puede hablar y está en todas partes. Y que si un niño estuviera ahí que fuera de los judíos, le traerían una demanda, ¿verdad? Y le traerían también costos de lo que cuesta todo el daño que pueda sufrir un niño. Que esas eran sus leyes de su casa, ¿verdad? And then he was explaining to the priest that in his land, right, his children's or their children's usually bring lawsuit against whoever does wrong to them, right? And and at the same time, people have to pay for damages, right? And she laughed, right? She laughed because he was saying that, and how come a child who is already trained to be offered for that God is going to bring charges against you? I never heard about that, right? Y le decía, ¿verdad? La priest, la muchacha, ¿verdad? Porque eran mujeres, ¿verdad? They were people, women, under training blindly, ¿verdad? Eran mujeres entrenadas ciegamente a creer simplemente las cosas a que estaban hablando, ¿verdad? And they didn't ever heard anything about anything else. Y ellas, pues no hablaban de ninguna otras cosas más 100% de las cosas que se hacían ahí, ¿verdad? Que las sostenían entrenadas en hacer recitar bastantes oraciones, ¿verdad? Because this kind of priests, they spend the entire day making the girls memorize prayers to pray to their gods, right? And that's how these ladies were and expend their time. But how we come around of these explanations, right? Y ¿por qué nosotros explicamos todos estos detalles? El detalle, ¿verdad? Los detalles de esta conversación que tuvo con el joyero, la sacerdotisa, the details that are surrounding these conversations from the goldsmith expert to the priest expert is that as a priest, she knows that a God is valuable, right? An entity, a higher entity, is a very rewarded to be served, to be serving, right? Ella, como sacerdotisa, sabía que es de mucho valor servirle a un Dios, ¿verdad? Especialmente en los altos rangos y ser muy reconocida, ¿verdad? And when this goldsmith, right, which was very expert and he showed off, right, y porque quedaron muy contentos, extremadamente contentos con la calidad y con la belleza de este trabajo, because they were very satisfied with the work, right, from all these demanding priests who were looking for to have the best, right? And this priest, this female priest, she knew how important it is to be serving the valuable God, right? And how she knew that it was very important. Since she was able to hear about that, is that she was a gifted
lady since she was very young, that she was chosen to be in the line of priesthood, right? Because she had the talent, right? And she was able to command. She was able to say when, what, how far, how much, right? Porque esta mujer fue entrenada para autoridad, para decir cuándo, a qué horas, qué tanto, qué tan largo, qué tan alto, ¿verdad? Hasta cuándo y cómo. Y ellas eran autoridades muy exigentes, right? And they were very demanding priests. So she found out eventually that as she was listening in regards of God, the seed of the truth God planted in her heart, in her mind, and from there the love of God lived in her. Y de ahí fue que se sembró la semilla de un Dios verdadero. De ahí fue que creció la admiración y la necesidad de saber de ese Dios invisible, ¿verdad? Y de ahí fue donde ella escogió el camino de poder seguir a un Dios poderoso, porque llegó a saber de las epopeyas, llegó a saber de la historia del pueblo escogido, y ella, como era una sacerdotisa que no quería tener una carrera como una persona autoridad, ¿verdad? And how come a person is not going to want to have a better race, a better God, a better job, a better recognitions, right? With the world demanding into a demanding a world, en un mundo que demanda, que exige la preparación, right? The understanding, la preparación y el entendimiento completely of what it means, de lo que significa worship all about, right? De lo que significaba una adoración total, right? Y esos son los detalles que, siendo ella un ser preparado, estudiado, fue capaz del Señor, siendo un Dios de verdad, sembrarse en el corazón de ella y así buscar y formar parte de la fila de todos aquellos escogidos que quisieron mirar a Dios en todo su esplendor y poder, right? And she was interested in to become part of all the wonderful gifted people looking for to see in God, right, themselves in a place where they were able to see the magnificence and the power of somebody who knows what they do, right? The truth, right? The order, right? And all the blessings and talents, right? And how the distribution of the work is done, right? Y cómo el trabajo y la distribución del trabajo, el poder, los talentos, ¿verdad? La verdad is done in order to promote the progress, de manera de poder promover el progreso, right? And the money y el dinero that should be running and circulating, que debería, ¿verdad? El dinero que debería de haber y que debería de estar circulando, being smart people and organized, siendo